ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲଗାତାର ଆମେ ଲଗେଇ ଚାଲିଛୁ 2026-27 ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପଠେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦାବି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କମିଟି 28 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ଭିତରେ ସମୟ ଦେବେ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାର କରିବା। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମାସ ଯାଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲେନି, କଥା ଦେଇ ଠକିଦେଲେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି। 24 ବର୍ଷ ସରକାର हेमंत बस्तिया सेक्रेटरी जनरल महासंघ राशि आमर 3टी दाबी को लेकर आम राजरास्ता को लेचु। प्रथम दाबी है छटाई कर्मचारी को पूर्ण नियुक्ति। द्वितीय दाबी है जो आउटसोर्सिंग नियुक्ति दी कि पेमेंट से आउटसोर्सिंग सुविधा दि जाऊ। तृतीय दाबी है आमर स्थायी नियुक्ति। सरकार आमको स्थायी नियुक्ति आम कहूँ एकाथर 70,000 पिला स्थायी नियुक्ति दि जाऊ। आम कहूँ डिक्लेयर करूँ ये पिला प्रथम आम स्थायी नियुक्ति जो हम मागू स्थल मेडिकल बहुत पिला मना करमरजेन्सी ड्यूटी मेडिकल छाड़ी एमरजेन्सी ड्यूटी अच्छी मानवर मुख्यमंत्री को दाबी सर आप मुख्यमंत्री होते आम आउटसोर्सिंग पिला मन किसी लहर खेल आम विप्रदान करते हाथ जोड़ी नवेदन आप आमको 5 मिनिट समय दिंतु आमर जो 3टी दाबी अच्छी तार समाधान करूँ।